Bonjour, c'est Clara Clearly French. Today's lesson is about the 5 main meanings of the verb rendre, which not many students know how to use. The first meaning is to return or to give back. Je dois rendre ce livre à la bibliothèque. Je dois rendre ce livre à la bibliothèque. I must return this book to the library. Marianne ne m'a toujours pas rendu mon argent. Marianne ne m'a toujours pas rendu mon argent. Marianne still hasn't given me my money back. The second meaning is to make someone feel a certain way. La nouvelle de son départ m'a rendu triste. La nouvelle de son départ m'a rendu triste. The news of her departure made me sad. Ses enfants me rendront folle. Ses enfants me rendront folle. Those kids will drive me crazy. Or, as you say, they drive me crazy. The third meaning is to make or to turn into. La pluie a rendu la route glissante. La pluie a rendu la route glissante. The rain made the road slippery. Son succès l'a rendu célèbre dans le monde entier. Son succès l'a rendu célèbre dans le monde entier. His success made him famous worldwide. The fourth one, people are normally not aware of it, is to vomit or to be sick. Il a rendu son dîner dans la voiture. Il a rendu son dîner dans la voiture. He vomited his dinner in the car. Ma fille a tendance à rendre si elle mange du poisson. Ma fille a tendance à rendre si elle mange du poisson. My daughter tends to be sick whenever she eats fish. And the last one is to render as in to give or to express. Ils ont rendu hommage aux victimes. Ils ont rendu hommage aux victimes. They paid tribute to the victims. L'artiste a su rendre la beauté du paysage dans sa peinture. L'artiste a su rendre la beauté du paysage dans sa peinture. The artist was able to express the beauty of the landscape in his painting. If you like this video and would like to support me, I would really appreciate if you would leave a small tip by clicking the Ko-fi link in the description. Merci d'avance et à bientôt.